Pisalome ya rena mesong ya letšatši Phuthego yeo re tsenago ka yona e le go sefela sa letšatši e re go rena re tang morena lena ditšhaba tšohle motumišeng lena merafi yohle gobane botho bja gagwe bo re ukametše e le bjo bogolo therešo ya gagwe e le gona neng le neng. Haleluya. Re reta morena ke gona ka go opela chorus yeo re fiwago ke Phuthego. Phuthego e re fa chorus ye maatla yeo re tlang go reta re tumiša modimo ka yona jwalo ka ge mope Salome a re retang morena. Magabongwe, 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 Jehova a šegofatše gobane o bolela ka molomo wa moprofeta Jeremia o re Jehova ka sebele gobane kgwerano yeo ke tlo go e dira le bona ge go fetile mehla eno morena o re ke tlo bea melao ya ka matswalong a bona ke tlo itloka dipelong tša bona ba tlo ba setšhaba sa ka mme nna ke tlo ba modimo wa bona. Re bala ke gona Phuthego ka karetšo ya melao ya modimo go ya ka puku ya Mareka kgaolo ke ya 12 re bala go thoma ka verse 28. The summary of the law of God according to Saint Mark chapter 12 we read verse 28 verse 28.
fetile ke kgotso ye jwale ka Jehova jwale ka Jehova ituletse me yona ge re kgweditše e balega ka sebopego seo wa batamela e mongwe wa ba mangwalo e a kwelego ge ba fetolana a bone ge Jesu a ba fetotše gabotse a mmotšiša a re molao o mogolo go melao ka moka ke ofe Jesu a fetola a re molao o mogolo go melao ka moka šo theetša Israele morena modimo wa gago ke yena morena a nnoši morena modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka moka le ka moya wa gago ka moka le ka tlhaologanyo ya gago ka moka le ka maatla a gago ka moka ke wona molao o mogolo wa bobedi o lekana le wona o re wa geno o mo rate ka mokgwa wo o ithatago ka wona ga gona molao o mongwe wo fetago yeo moruti wa mangwalo a fetola re ke gona moruti o rerešitše gore modimo ke ete fela ga gona e mongwe ka ntle ga gagwe palo ya kakaretšo ya melao e felela fa phuthego gomme go lehlogonolo ba kwa go kakaretšo ye e be ba e boloka dipelong tša bona mme modimo a re thuše go phela go ya le ka yona re opela ke gona sefela sa boipolelo jwa dibi Hosana 1:14 temana ya pele le ya bone Epistola ya pele ya Johane kgaolo ya pele temana ya bohlano gomme taba ye re ikwelego go yena ye re anegalanago ka yona e re modimo ke seetša gomme mo go yena ga gona ye e ka bago leswiswi ge re ba tee le yena mme ra tloga ra swara tsela ya leswiswi gona re aketša ga re dire therešo fela ge re swere ka tsela ya seetša boka le yena e le wa seetšeng gona re ba tee seng sa rena mme madi a Jesu Kriste morwa wa gagwe a re hlatswa dibe tšohle ge re ka re ga ra dira sebe re a iphora mme therešo ga e gona mo go rena ge re ipolela dibe tša rena gona ka ge yena e le wa potego letoko o re lebalela dibe a re hlatswa bokgopo ka moka ge re ka re ga ra dira dibe gona e ka ba go modira wa maaka gomme lentšu la gagwe le tlabe le se gona mo go rena ka gore ya lophuthego mesong ya letšatši ga ke rate re šomiša boipolelo jwa tumelo ya baapostola ga ke rate re šomiša boipolelo jwa belha a re batamele go modimo ka thapelo ye mongwe le mongwe a ya go modimo ka thapelo a fihliše dibe tša gagwe tše re di kgobokantše go mo bekeng re di fihliše go Jehova re di kgopele letshwarelo re a rapela modimo tate modimo morwa modimo wa gagwe
Jehova senatla sa legodimo re a go leboga o ile modimo yo mosa o ile modimo yo lerato senatla sa legodimo o re tataišitše go fihla ntlong ya gago re batho mme re tseba le go rapela re a leboga modimo ka gare go diemo tšeo re kopana go le tšona o ntše o sa le modimo re amogela bogolo jwa mmušo wa gago re lebogela gore rena ga gago ka bagare go maphelo a rena re a go phagamiša Jehova re a go rotoša re re Kriste o bile modimo mehleng ya Israele ya kgale o modimo le lehono modimo ya phelang mme o tla ba modimo go go iše mehleng ya segeleng a go retwe go tumišwe go phagamišwe bogolo jwa leina la gago wena ya bolokang nnete ka go sa feleng o na le diebotse ya bohlabela o thušo ya batho ba maketšeng ka mehla re phela re lebeletše go wena ka tshepo modimo re kwele bohloko re gaogele ka gare ga diemo tše re kopanago le tšona tša malwetši ya bocorona naga ya gago e tsietsing naga ya gago e ka gare go tlalelo modimo re tla go wena Jehova go a rekwa o modimo ya kwang o kwele Israele mehleng ya kgale le ka gare ga dibe tša rena wa rekwa modimo re kwele bohloko mesia re tla go wena ka go inyatša le ka go ikokobetša modimo ke rena ba re tlile ntlong kgethwa lentšu la gago le ya go balwa theoga ka matlamo ya go mokgetho modimo ya phelang e bona ya tlang gore balela lentšu le e re ge le šetše le badilo modimo o le nošetše maphelong a rena mme o re kgontše go phela le ka lona re a leboga Jehova ya phelang re leboga bophelo re leboga tšohle tše di botse tšeo re direlago tšona re lebalele dibe tša rena dikarogo tša rena o se re balele tšona e re le mohla re tla paradising ya gago modimo re tle re bone bophelo jo bo sa feleng rapela ka go tshepa le go dumela borarong jo tee jo kgethegileng modimo tate modimo morwa modimo ya go halalelang a reto jwalo go be go iše mehleng ya sa feleng amen re a leboga re thoma sefela sa chorus ye bokang modimo Jedimo wa Israeli ore valaditse efifina pelum itaba akakang ariukhumamela kateno reba tu retemahu rapela kateno re lebege phuthego modimo a šegofatše ge re bala lentšu la gagwe mesong ya letšatši la sontaga se re bala lentšu la modimo pukung ya ditiro tša baapostola re ya go bala dikgaolo tše pedi mo pukung ya ditiro puku ya pele re ya go bala ditiro kgaolo ya boraro ditiro re ya go bala chapter 3 me re bale verse 1 go iša go verse 6 re fetele kgaolong ye e latelago ditiro chapter 4 re bale verse 5 to verse 12 re a thoma ka ditiro chapter 3 ditiro 3 yeo re ya go bala yona re ya go bala verse 1
go iša go verse 6. Then ditiro 4 verse 5 to verse 12. Ge re sa botse dibeibele tša rena ka sebopego seo phuthego a re patametše go modimo ka thapelo ya lentšu re a rapela. Jehova modimo wa Israele ruri o le faraditse lefifing la pele. O bile modimo mehleng ya Israele ya kgale, o modimo Mesia le lehono, me o tla ba modimo go be go ishe mehleng e sa feleng. Ke ka moo ka mehla re go retago, re phagamiša bogolo jwa leina la gago, re re Kriste o morena. Re a go leboga senatla sa legodimo ge o bile le rena beke ye yohle go fihlela letšatši la lehono. Me ke mo re bala lentšu la gago letšatšing la Sontaga Jehova ya phelang, me ge re bala lentšu le re a go mema modimo, re theoga ke gona ka maatla moya o mokgethwa o tle o tsena le rena ge re tsena tirelong ye. E ba le rena ge re bala lentšu la gago, gobane re batho ba nama ya lefase yeo e bekišwago ke sebe, fela re a dumela re kgona tšohle ka wena Kriste ya re fang maatla. Re fe maatla modimo gore lentšu ge le tšetše le badilwe re tle re kgone go phela go ya le ka lona, me o le nošetše ka re go maphelo a rena. Re rapela ka go tshepa le go dumela borarong jo tee jo kgethegileng, modimo tate, modimo morwa, modimo ya o halalelang, a rete jwalo go be go iše mehleng e sa feleng. Amen. Temana ya rena ditiro chapter 3 re bala go thoma ka verse 1 go iša go verse 6. Ditiro 3 verse 1 to verse 6. Hlogo ya yona e re Petro le Johane ba fodiša segole. Petro le Johane ba fodiša segole. Me yona ge re hweditše e balega ka sebopego se phuthego. Petro le Johane ba kile ba rutogela ntlong kgethwa e le nako ya senyane ya thapelo. Gomme go be go na le monna yo a bego a belegwe e le segole, yo ba bego ba morwala ba mmea mojako wa ntlokgethwa, wo ba rego mojako o botse gore a lope dineo tša kgaogelo go ba ba tsena go ntlokgethwa. Yena yeo a re go bona Petro le Johane ge ba tsena ntlokgethwa a ba kgopela neo. Petro a mo iša mahlo a bolela a re, re gadime. Motho yeo a ba lebelela a golofetše gore ba tlo mo nea selo. Petro a re, silibera le gauta ga ke natšo, se ke nago le sona ke ya go nea. Ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta, tsoga o sepele. A mo swara ka seatla se setona, a mo emiša, me maoto a gagwe le dikokoilane tša gagwe tša napa tša tia. A re ba le chapter 4. A re go chapter 4. Ditiro tša baapostola re tšwele pele go chapter 4 verse 5 go iša go 12. Re kwe gore ge ba fetša go mo fodiša wa direga eng. Chapter 4 verse 5 e re yona ka boswane bagolo ba setšhaba ba bokana Jerusalema, ba na le matona le ba mangwalo, ba na le Hanna moprista e mogolo le Kayafa le Johane le Alexandria
le ba moloko wa Israele. Ba apostola ba bewa gare ba botšišwa gwathwe tše le di dirao le di dira ka maatla afe le ka leina la mang. Ke mo Petro a boletšego a tletše moya o mokgethwa a fetola a re, lena marena le bagolo ba setšhaba sa Israele le hono re sekišwa ka baka la modiro o botse wo o diretšwego motho wa sekoka, le re o fodišitšwe ke mang? Tsebang ge lena setšhaba ka moka sa Israele, ge motho a ema fa pele ga lena a fodile, ke ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta, yo le mmapotšego, yo Modimo a mo tsošitšego bahung. Ke ena leswika le baagi ba le nyaditšego le bilego motheo wa sekhutlo. Ga go phološo ge go ye mongwe le gona ka tlase ga legodimo, ga go leina le lengwe le batho ba le neilwego le re ka go phološwa ka lona. Palo ya lentšu la Modimo ya ba e felela fa phuthego e be go le hlogonolo ba kwa go lentšu le ya ba le boloka dipelong tša bona. Ropela ke gona ka mafolofolo se fela Hosana 29. Ke rata ropela temana ya pele le ya bobedi fela ka tsela ya chorus Hosana 2:9 ya itshepelang Modimo le botshepeging jwa hae. Ya itsepela le botsepe yinga katladula haratimu timu zabe Please close your mic. Re a leboga Phuthego. Ditiro tša ba apostola re badile kgaolo ya boraro le kgaolo ya bone. Puku ya ditiro ke engwe ya dipuku tšeo re rutwago ke ba mangwalo gore e ngwadilwe ke Luka. Luka moefangedi ke yena a ngwadilego puku ya ditiro tša ba apostola. Mohlomongwe a rata gore tsebiša seo ba apostola ba šadilego ba se dira nakong ya ge Jesu a sena go bapolwa sefapanong. Mohlomongwe o rata gore re be le tsebo ya mešomo yeo Jesu a e dirilego ge a tsena go tsoga koteng ya sefapano. Phuthego re nakong yeo rena ba Kriste ba Protestane
re bitša gore ke Easter season. Re ka gare ga nako yeo ka gare go yona re sa swere go ditaba tša lehu la Morena, mme nako ye ya go sepela matšatši a 50 go fihlela ge re fihla go Pentecoste, mo Morena Jesu a tlang go rotogela legodimong. Re ka gare go Easter season. Ke ka lebaka leo re badilego puku yeo e re botša go tiragalo ye nngwe yeo e diragetšego ka nako ya Easter season. Ge Jesu a sena go tsoga go diragetše eng? What happened go barutiwa ba le ba gagwe? Beke ya go feta goba nkare beke yela pele ga ya go feta re bone ge Jesu a kopana le barutiwa ba gagwe lewatleng la Tiberia ge a sena go tsoga bahung. Jalo re tšwela pele go leka go lebelela tšeo di diragetšego go barutiwa ba gagwe ge a sena go tsoga bahung. Pelong ya ka go beilwe sefela sa Lutere. Ke tsogile ke na le sefela sa Lutere pelong ya ka ge ke bona temana ye se re nna ke rata go sepela nago Jesu o le fa ke hloka eng. Ge ke fela ke go šala nthago go tla loka tšohle mo tseleng. Mopedi yo o re di tlo loka le ge di ka nkimela. Jesu o mpha maatla phokolong. O re le bošego o tlo mponegela. Jesu ga a lahletše motho tlalelong. Ke rile ge ke tlalwa ke sefela se ka gopola theme ya letšatši la lehono yeo e rego dienywa tša tshokologo. Re a go bolela fa ka dienywa tša tshokologo le dienywa tša tumelo. Ge motho a šetše a sokologile, mme motho yo a šetše a dumela go Modimo, a dumela ka pelo ka nnete ka moya, ke mo re ya go bona gore motho ye go direga eng bophelong jwa gagwe. A re gopotše gannyane re boela morago re tle re kgone go kwešiša taba yeo e diregago fa yeo re badilego ka yona phuthego. Sanhedrin ke lekgotla leo le bego le buša le go laola naga la Bajuda. Ke lekgotla leo ka re ga lona re ka rego e be e le court, e be e le high court ya nakong ya ge Jesu a be a bapolwa sefapanong. High court ye e be e lebeletše melao ya naga ya sepolotiki, e lebeletše le melao ya naga ya sedumedi, political activities and religious activities. Ke Sanhedrin. Gopola gabotse ge Jesu a tlo ba a pharwa molato gore a išwe a yo bapolwa sefapanong, o išitšwe go batho ba go fapana gore batho ba mo sekiše ba kgone ba mo phara molato. Ene batho bao a bego a išwa go bona phuthego e be e se maloko a kereke, o ba e sa išwe kerekeng, o ba išwa go batho bao ba buša go naga like court. Ge o ka gopola o tla gopola gore ba mo išitše pele ga Kayafa, Caiaphas. Kayafa yo e be e le yena a bego a le moetapele wa sehlopha se se bitšwa go Sanhedrin. Gomme Kayafa o be a se noši, o be a sekiša a na le moprista e mogolo. Ka mogare ga court ye go be go sekiša le moprista a le gona. O sekišitšwe ke the Sanhedrin, ke lekgotla le le bopago ke banna bao ba swerego melao ya naga, bao ba tsebago ka melao, ke bona ba bego ba sekiša Jesu nakong yeo. O tla gopola ba mo iša go Pilato. Pilato e be e le mmuši wa naga ka nako yeo, e be e le yena a bego a buša.
ba mo iša go yena Pilato a hlapa diatla re ba be ba mo iša go batho ba fapaneng ka sephego sa gore ba kgone go mmea molato ba be ba tseba gabotse gore motho yo ga ana molato fela ba mo iša kua le kua gore ba kgone go mmea molato. Sanhedrin go tele ba Juda ba be ba le kgahlanong le thero yeo Jesu a bego a dira ka mantswe a mang batho ba be ba le opposition party ya Jesu Kriste ba be ba opposa ba sa dumele dilo tšeo Jesu a di dirang ka mehla ba be ba phela ba mo leka ba mo reya ba re molao o mogolo kofe ke moka Jesu o tla fetola ba mmotšiša re ke ka lebaka la eng o fodišitše motho yo ka Sontaga Jesu o tla fetola all the time ba be ba phela ba na le tsela ya gore re ka mo reya jwang gore re mo hwetše molato re kgone go mmapola sefapanong le sa le gona phuthego ke Sanhedrin ke sehlopha sa babuši ba be ba se noši ba be ba bokane le Bajuda e le ba bantši gomme ba rata gore ba be Jesu molato. Go na le dintlha tšeo ke ratago gore re di lebeledišiše ge re tla temaneng ye. Opposition ya batho ba gore ba be kgahlanong le Jesu ba se ke ba rata go dira tšeo Jesu a beng a di bolela. Opposition ya bona e be e tšwelela dintlheng tše di latelago. 1, Bajuda ba be ba sa dumele go tsogo ya bahu ba be ba sa dumele taba ya gore bahu ba tlo tsoga go tloba bofelo ga ba dumele taba yeo ka lebaka la eo ge Jesu a be a bolela ka tsogo ya bahu ba be ba re o jwala moya o mobe mo setšhaba se tlo mo dumela gomme setšhaba se tlo kwa gore bahu ba tlo tsoga ga ba dumele go the resurrection of the dead. Ke Bajuda le Sanhedrin ba be gape batho ba ganetša Jesu e se batho fela ba be ba bala Bibele ba bala dipuku tše dikgolo gomme ge ba kwele that information ba e šomiša. Moruti wa e tseba taba yeo ge le ka re ge le dutše le moruti kudu ge le ka mohwetša kwa ga gagwe a iketlile wa bona ga le kwa gae wa iketla o na le nako ngwe a na le go fela a dira garden but nako ngwe ae o no hlwa a dutše go ka moetela kwa ga gage wa mmotšiša gabotse gore di-studies tša theology di jwang o tla go botša gore di nyaka motho a be le tumelo ye e tiilego because a o studiše Bible shallowy o tsena deep into the Bible to an extent ya gore tše dingwe tša dilo tšeo di studišang di ka go kgeloša go sena tumelo. You may think hai mo ka re a forwa fa di nyaka motho ya nang le tumelo ke ka lebaka la batho ba be ba pala theology ba studiša molao ge ba fetša mo ba tle ba phirišane le Jesu ka tšeo ba di badilego but no this thing e ka se be gona. That is why re na le bakreste ba ba fapane go phuthego wa tseba rena le bakreste re Jesu ke morena kere re Jesu ke morwa modimo go na le bakreste ba bang ba ba rapela go Jesu e mara ba re Jesu a se modimo ba re Jesu ino ba lengelo ile lengwe fela. You will find gore na taba yeo ba e hwetša kae ge o ka wa nyakišiša they will give you a root cause ya le interpretation ya Bible gore how do you interpret the scriptures. Ge o sena tsela ya go ema o ka kganoga. Sanhedrin ntwa ya batho ba thomile ba ilwa le Jesu jalo le hono le mo re badile go gona chapter 3 re hwetša ba apostola ke Johane le Petro re ba hwetša ba fodišitše monna yo e be go ile segole ba tlile tempeleng ge ba fihlile tempeleng ba hwetša monna ituletše mola gore a ikgopelele dineo tša lerato
a kgopele mo bathong ba tsenang tempeleng ge ba fihla Petro o re go yena nke o re lebelele re go bone ke mo Petro a bego a tletše moya o mokgethwa Baebele e re o be a tletše moya o mokgethwa o ka se ke wa fodiša motho ge wena o se wa tlala moya o mokgethwa o be a na le moya o mokgethwa a re go yena selibera le gautaga ke na tšona se ke nang le sona ke go nea sona ema o tsamaye monna yo a ema tiragalo yeo ga e sena go direga chapter 4 mo re badile go gona ka la ka moswana next day ya ba Sanhedrin e šetše e kwele gore batho ba ba fodišitše motho yela wa segole ba bitša meeting o serious ba bitša le barutiwa ba le ba Jesu barutiwa ba Jesu ba bitšwa gopola gore tšege di direga Jesu o be a sena bona ba bitšwa gore ba tle ba tlo sekišwa ka tšeo ba di dirile go maabane why ba bitša the main thing gore gopola gore opposition ya bona e sale thoma go Jesu batho ba isale ba thoma go oppose Jesu ba sa rate thuto ya gagwe ba sa thietse ditsela tša Jesu ba re motho yo o ruta thuto ye mpe e sale ba sa rate ge Jesu a be a tsoša mo Lazaro bahung ge Jesu a be a fodiša morwedi wa Jairo taba yeo ga ba ka ba e rata menhono ba bona Petro le Johane ba itšwetša pele ba re ka se ke ra ba lesa let's call them ba tle ba tlo sekišwa ntwa ya batho ba e be e se kudu-kudu mo godimo go barutiwa ba le ka moka ga bona e be e le focused e le mo godimo ga Petro le Johane taba go le ke nyaka gore re kwešiše batho ba Petro le Johane why bajuta ba be ba le godimo ga bona why ba be ba lebeletše bona kudu is because ke bona ba be go ba gaša lentšu la tsogo ya bao ke bona ba bego ba tsena kwa tempeleng ba botse batho gore Kriste o tlo bua bahu ba tlo tsoga ke bona ba bego ba bolela taba tše that's why Sanhedrin e be e ba nyaka mo gore ba tšwetša pele taba yela Jesu a bego a e dira ba tle mo Sanhedrin e be e sena church go be go sena case ya nnete ya gore ga botsebotse batho ba pharakana ba swana le Jesu ba sena case be go sena case e tle ya gore motho o bolaile motho no ba rai o ipitša kgoši ya bajuta kore ba lokamaka ba sepela ba goga dilo kwa nageng kwa ke moka ba morweša tšona kane ga e direge go ba Kriste ba legolo today o no hwetša o no kwa o kamakelwa dilo o di rwešwa o sa di tsebe tše ding di no tšwa bogadi tše ding di tšwa bogadi o no re o di ikwetša no tša di tšwa kwa kgole kwa re go tseba re sa go tsebe re no go rweša tšona ke mokadi go swanetše ga e thome le gono ke kgale e le jwalo Jesu ba mo rweša tšeo e be go sa tša gago bona be ba sena church ya gore ba charge jwang these guys ba re go bona re nyaka go tseba mo tše le di dirago le di dira ka matla a mang ke molato ono wa gore o dira ka matla a mang ge le fodiša batho le fodišitše motho maabane ke ka matla a mang ke ka leina la mang ge le dira dilo tše leina le le šomang ka lona ke la mang o sekišetšwa gore o dira ka matla afe o dira ka leina la ga mang Petro o arabile very precisely Petro o ba araba gabotse kwa theme ya rena ke rile go wena theme ya rena e reng e bolela taba e re go matla ditlamorago le matla a tshokologo le tumelo ga di gotse Petro yo le sa mogopola phutego le mogopola gabotse Petro gape Petro o be a sena tumelo e ka ga re hutse gore Petro ba ka araba ka karabo ye matla ka tsela ye
because tumelo ya Petro e be se matla jwalo ile ya tla ya matlafatswa ga bohloko tumelo ge e matlafatswa ga bohloko gopola Petro ke ela gore ge Jesu a hlapiša baruti ba gagwe maoto a re go yena re nna sa ntlhapiše maoto fela go kaone ka ntlhapiša le hlogo le mmele ka moka o be a sena tumelo ya gore ge Jesu a ba hlapišitše maoto go swana le ga mo hlapišitše mmele o ka moka wa bona re tumelo ya gagwe e be e se strong Petro ke bela Jesu go mmotšiša gararo a re Petro morwa John wa nthata na wena Simon John morwa wa John wa nthata na fuliša dinku tšaka yena Petro yo ke yola go rela Jesu a re nna nka se ke ka go tlogela ya re ge go šetše go befile ba tlile banna ba Majuda ba befile wa tla mosetsanyana a hwetša Petro a dutše mollong a rai wena le wena o sepela le monnela re kae mang a ke motsebe nna mothoele nke ke a mmona monela ba pega serious ba elwa monela mang a mo lebeletša rwala kote ya sefatpane mo huiša palela go e tla Simon wa Kirene a mo rwadiša yona re kae a ke motsebe mothoela nna ela le tlotla le re botša batho ba re sa ba tsebego mo nna ke motsebe Jesu mmoditša re o tlo phega ga 3 wa re go fetša go phega mogogono po o tlolla tla go botša re go asa walla mogogono o tlolla nete wena go fetša ope a phega walla mogogonope a lebelela Jesu a mo lebelela a gopola gore ke go boditše ka re tlo ba mphegile ga 3 ke Petro ye re bolela go ka ena le gono a re tšeo ge di sena go direga alla ga bohloko ke mo a ilego a sokologa when we study gore na go diregileng ka Petro ka morago ga gore a phege Jesu o ile a sokologa a ba modumedi yo maatla Judas Iscariot yena o ile a ipolaya Petro yena a sokologa a ba modumedi yo maatla kwa le hono Petro o reng ge ba mmotšiša a swere ke high court the Sanhedrin kwa gore o reng Petro o a fetola o re he tla ke le botšeng lena ba Israele le lena le tletše go mo le hone le re sekiša ka taba e botse e diregile kwang tše ka moka re di dira ka leina la Jesu ela le mmapotše go sefapanong kwa ga tšhoge gore ba ka motšea ba re ya re le wena o na le makokotla a more go bapole ga tšhoge he's full of the Holy Spirit o tletše moya o mokgethwa that is why a kgonne go fodiša monna yola wa sekoka o na le moya ka gare ga gagwe o re re di dira ka leina la Jesu yo le mmapotšego ke ka maatla a gagwe ge re dira tše ya ba ke gopola Paulo ge a re ke kgona tšohle ka Kriste ya mphang maatla o re di a di dira ka leina la Jesu tša direga ka leina la Jesu methuto yeo re utulla go fa temaneng ye phuthego ge re ntše re leka Modimo a re tataiša moyeng re hwetša thuto ya gore bao bona ba reng ba mošala morao ba itele pele batho ba itele pele gore ba se ke batla ba tšhaba molao batho ba re go ba šala Jesu morago ba gopole Jesu gore o kile a no kgobokeletšwa dilo tšeo di bego di sa moswanele e re le bao ba re go ba mošala morago ge ba kgobokeletšwa tšeo di sa ba swanelego di se ke tša ba makatša ka gare go lefase ba tsebe gore bao ba re go ba mošala morago ba etele ba tsebe gore di tlo ba go bona re hwetša thuto phuthego ya re ruta temana ye e re gore na e re lebelela batho bao ba nang le moya o mokgethwa ba ka kgona go šuthiša dithaba ka moya o mokgethwa monna o hwetša motho yo a dutšego mojako o bolela ka lentšu fela motho wa fola ke tumelo le moya o mokgethwa ge di le mothong ya re ruta gore yes go a kgonega ona
baruti ba o re nang le bona lefaseng le ba o re ba bitjang ka maina ba na le maina a mantši ba o ba tsošago bahu ba o ba dirago mehlolo ba go emeledisa di-wheelchair ba o ba dirago whatever tietša ga se ka moka ba o ba sa dirego nnete ka gare ga bona go na le batho ba ba sa filwego maatla ke Modimo ka sebele a go fodiša batho mme batho ba gona ga ba be le boikgogomošo le go tsijwa o ka hwetša ba sa tsijwe but re sana le batho bao ba bontšhwago dipono bao ba filwego maatla a phodišo batho bao ba sa le gona madimabe ke gore bontši jwa rena ke rena ba le ba rego hlokomelang baporofeta le baruti ba maaka rena re itira ba go feta Modimo wa tseba le pride ye re bang le yona o bo hwetše o ka rego motho o dirwa ke nna dilo tše di sa dirwe ke nna re na le baruti ba magic re na le baruti ba Modimo batho ba gona ba sa dirago tsela ya Modimo batho ba gona ba dirago di-magic tša lefase le ra di dumela go lokile empa seo re swanetšego go ithuta sona ke gore batho ba sa filwe maatla a go ka dira dilo tše dingwe ka fao ga re a swanela go ba le lenyatšo la go nyatša anybody ya re ge moruti a etla go nna a re hlokomela go ka direga sa gore ka re šiba o ba thomile ke ba le ba maaka sa rena ke gore re be le tumelo mme ka tumelo e kgona gore phološa tumelo e tla go bontšha nnete le maaka bana bešo ge re ntše re ya mafelelong a go ruma ditaba tše re lebelela gore na ke eng seo rena re ithutago sona go tšwa temaneng tsela yeo e lego gore dilo di direga ka yona ka gare go maphelo a rena monna yo o be a ile tempeleng go ya go dula a kgopela dineo but Modimo a romela Petro yo a tlilego a mo fodiša ka nako e la fodišwa o be a sa gopole gore Petro o tla mpodiša o be a ikgopelela donation ya gore a reke borotho eupša Petro ge a fihla a tla ka matlamo ya mokgethwa a mo fodiša ke thuto dilo tša Modimo ga di ke di direga ka tsela yeo batho re gopotšeng ka gona ge o rapela o re Modimo ntšhe ka re go tebetebe ya gore Modimo ga a no tla ka nako ya gagwe mo go wena ka tsela ye wena o ratang o na le ya gagwe tsela a ka tlo tla ka morwago a tla tšwelela ya ba yena a tsošago lapa labo wa lebala gore ke thapelo yela ke bego ke re Modimo ntsoše mo lapeng le wa re ke ngwanaka Modimo ga a sa le gona tsela ya Modimo ke ya Modimo ga se ya batho dilo tša Modimo di direga ka tsela ya Modimo motho dilo gantši ka gare go bophelo ga di direge ka tsela yeo motho a lebeletšego ka gona ebile dilo tše ga di direge ka nako yeo motho a hutšago gore di direge ka yona go na le nako ya Modimo nako ya Modimo e gona nako ya Modimo ke ithutile gore some of the things re a di rapelela some of the things re a khunama re a rapela ra nagana gore di swanetše go direga gona jwale tša seke tša direga no gwa re mola go fetile 20 years tša direga ya re ge di direga ra boa ra kwa bohloko ge o rapela Modimo ka lebaka la bonnaba jo bo go šetšego morago ke moka tšatši le lengwe after mengwaga e 20 Modimo o tla ka dikotlo tše dingwe godimo ga batho ba bangwe tše šoro dikotlo tše ge di tla mo godimo ga batho ba wa bo wa kwa bohloko gore mara Modimo kgante mara bana ba batho ba itšeng you forget gore o kile wa ka wa rapela Modimo ka lebaka la bonnaba jo be ba go bo direga ge di tla dikotlo gopola ege Peta
ge ba Israele ba be ba lla ba le Babilone mo ba be go ba šitwa ke go rapela modimo ba re na re ka hlabela jwang modimo sefela se seswa re le nageng tše šele ge ba be ba le ka se go ditlamo captivity batho ba rapela ka mehla gore modimo re phološe mara ka letšatši le ga ba Egepeta ba wela ka lewatleng le dipitsi tša bona e ba letšatši le Egepeta ba thoma go makala gore na modimo why go direga taba ya mohutao ebile re bona Miriam o topa moropa wa o letša o re Jehova modimo wa Israele o re faladitse lefifing la pele o re thaba hakakang a re kgomamela ka tšeno le re batho re tseba le o rapela ke ge modimo a fetola dithapelo tša motho ga di fetole ka nako ye motho a nagana wa tsa re nagana gore ke swantse gore ge ke khunamologa mola fase ke re amen ke bone change in my life ya modimo change ile after 10 years mola ke lebetse le gore ke le ka rapela ke sa tsena matsebong that's then the change will come ge tla re a lebala gore ke le ra rapelela jalo bana besho yenywa tša tumelo le tshokologo ge motho a šetše a dumetše ka nnete ge motho a šetše a bone morena ge motho a bone dibe tša gagwe a bone ge a phigile Jesu gararo me a sokologa a tla go Jesu ka nnete o tla tšwa ka moya o mokgethwa ge a tladitšwe ka moya o mokgethwa motho yo o kgona go dira mehlolo re bona motho yo yona yela wa mabane a phigile go Jesu a ra motsebe le hone o na le maatla a go fodiša balwetši le hone o na le maatla a go ema pele ga Sanhedrin ile go court ya bajuda a re ke dira tše ka leina la Jesu yeo lena le moganne go laba la mmolaya ke dira ka leina la gagwe o na le maatla motho yo is revived o filwe maatla a maswa go nyakega gore ka re go bophelo jwa tumelo re phele jwalo re ba revived re fiwa maatla a maswa gore re kgone go lebala le dipogo tša e mobe me re kgone go mo fenya ke ge fela re phela re ba le maatla a maswa Jehova le dire ka botho jwalo go bo go iše mehleng e sa feleng amen ge re goditše temana e tee ya sefela phuthego re kgopela yo a fiwago ke moya gore ba tametša go modimo ka thapelo ya go leboga lentšu temana ya sefela seo re se fiwago ke phuthego ke kwa Hosana 11:3-4 re tlo di opela ka moka a re thome ka Hosana 11 Modimo wa Israele o re faladi tsele fefela pelum re taba hakaka hari ukumamela kacheno re batu re teba urapela ma uto akuto atamumu hadi atile leru na le fasela aria sasa satana tumelang ukhosi wahlajwa diratsari bakela re ka tšea madulo a rena phuthego yeo a fiwago ke moya o re batametša go modimo ka thapelo a re rapele Lady
Amen.